Hi my lovely viewers, welcome back to our channel Recipes and Living. আজি আপোনালোকক মোৰ লগত SARAS Mela লৈ যাম। এয়া গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ ভেটেনাৰী ফিল্ডত হৈ আছে 30 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 ডিসেম্বৰলৈ। আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰিব। डिस्काउंट नहीं होगा? जी 20% होगा, आफ्टर डिस्काउंट 800। आफ्टर डिस्काउंट 800। আৰু ইয়াতে কেবাবিধো মিলেটছ আহিছে, সেয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল। বিশেষকৈ ৰাগী আমাৰ গাখীৰতকৈ বেছি কেলছিয়াম পোৱা যায়, গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক মিলেটছ খাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি উষ্ণা চাউল আহিছে, যি ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট তেওঁলোকে উষ্ণা চাউল খোৱাটো ভাল, এয়া সকলোৱে জানে। আৰু এয়া মহিলা কৃষকৰ দ্বাৰা কৰিছে, দেখিছেনে? ये मीटर कितने का है? ये 200। डिस्काउंट नहीं होगा? डिस्काउंट 50 कम करके 200। मुझे तो लगता है ये ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ। क्या कॉटन है ये? कॉटन? क्या कॉटन? कितने का है ये? 850। सिर्फ शॉर्ट कुर्ता, ये लॉन्ग होगा। ये कितने का है?
950। ये उलन का है ना? कितने का है ये? हाँ 1100। 38 साइज का कुर्ता मिल जाएगा। हाँ कितने का है कुर्ता? 350 का आएगा, कॉटन का। ये सही मटेरियल होगा ना? हाँ जी, ठीक है। ये सब कितने हैं पीसेस? ये वाला 40 का है। 40 और ये वाला ये 50। 50। ये कितने का है? ये कितने का है? 550।
কিমান হয় 350 উডেনৰ হয় কাঠৰ হয় चम्मच से थाली पे गरम चबा के बहुत फायदा करेगा আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছৰ মাজত এতিয়া বলক আমি ফুড কোৰ্টটোলৈ যাওঁ